میں کہ مفتی صاحب نیچے آئے ہیں انہیں کال پہ لے لیں. اچھا میں بھی ماڈریٹر نہیں رہا اب نا. اچھا یہ کوئی ان کی مفتی آئی صاحب ڈی کا دوسری. مسئلہ ہوگا. ہاں جی. مفتی صاحب آ گئے ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ یہ بخت زہرا کون ہے جی؟ یہ میں بھی ان کی لسٹ میں شامل ہوں. مفتی صاحب یہ بہن ہے ہماری، تو ہاں انہوں نے یہ سوال لگایا ہوا ہے کہ یہ قادیانی کون ہیں، اور ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا. اچھا تو یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ اچھا. بھئی مجھے اس بارے میں، یہ قادیانیوں کے بارے میں کچھ بتائیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے کسی مرد کی شاید آئی ڈی تھی، تو وہ بعد میں کنورٹ کی گئی ہے عورت کے نام پر، مجھے یہ لگ رہا بالکل اسی طرح ہی مفتی صاحب ایسا ہی ہے بالکل. جی ہے. جی جی، فیضان ہو بٹ سکتا آپ کی ہے. آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے مفتی صاحب. میں نے کہا ہاں ایسا ہی اور ہے یہ بالکل. ہوگا کہ یہ کوئی مشہور آئی ڈی ہوگی، تو کیونکہ میں ایسے ہی کسی کو فرینڈ جی لسٹ سر، میں یہ شامل. مجھے کسی بھائی نے آئی ڈی بنا کے دی ہے. ہاں 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 ہاں. تو وہ بھائی کون تھے، کوئی بتانا پسند کریں گی آپ؟ نہیں کیونکہ سوری، میں نہیں بتا سکتی. ہم سب جو ہے نا، ہم سب جو یہاں آئے نا اس آئی ڈی پہ، تو میں بھی اس کی فالو لسٹ کے اندر موجود ہوں پہلے سے. ہاں اصل میں میں نے کوئی فالو چالو نہیں سنی کیا. صاحب، بات یہ ہے کہ میں ہر ایک کو نا اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل نہیں کرتا. جو مخصوص ہمارے بھائی مجاہدین آپ ختم، ختم نبوت کے بارے میں بات کریں، آپ آئی ڈی سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو مخصوص جو مجاہدین ختم نبوت ہوتے ہیں نا، تو جو جی جی کام کے بندے ہوتے ہیں ان کو میں اپنی لسٹ میں شامل کرتا ہوں. تو اب یہ ماجرے کچھ اور ہے. آپ مسلمان ہیں محترمہ؟ جی الحمدللہ. اچھا، تو آپ کا کیا عقیدہ ہے ختم نبوت کے متعلق اور مرزا غلام قادیانی کے متعلق؟ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور کون مرزا سے نبی؟ ہمارے نبی کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور مرزا جھوٹا اور قضا تھا. کون مرزا؟ مرزا غلام احمد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اچھی بات ہے، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن کام تو اچھا ہے، لیکن یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے، یہ طریقہ غلط اختیار کیا ہے. بندے کو جو ہے نا وہ جینون رہنا چاہیے، بالکل جینون. اور کوئی بھائیوں بھائیوں کی آئیڈیاں لڑکیوں کو یوز نہیں کرنی چاہیے. یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ طریقہ غلط ہے، لیکن کام ٹھیک ہے. بھائی آپ آئی ڈی کو چھوڑیں، آپ ختم نبوت پر بات کریں. نہیں، وہ ایسے نہیں چھوڑ نہیں سکتے. ہم بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور اسی کاز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں نا، آپ کی لسٹ کے اندر سارے ہمارے ہی دوست شامل ہیں، ہماری کاز کے ہماری ٹیم جو ہے نا وہ شامل ہے. تو ہم چھوڑ تو نہیں نہ سکتے ایسے، یہ اتنا حساس مسئلہ، اور اس کو چھوڑیں کیوں؟ اب اسی سوشل میڈیا کے اوپر کون کیا ہے ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں اس کا پورا آپریشن کرنا پڑے گا پہلے بھائی اس آپ یہ کی. لائیو بات کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ ہمارے کوئی پرسنل نمبر تو نہیں ہے آپ کا ہمارے پاس، تو ہم پرسنل میں بات کریں. اور ویسے بھی خواتین سے ہم کرتے نہیں ہیں پرسنل میں باتیں. تو آپ کو میں اب سب کچھ لائیو بتاؤں؟ نہیں نہیں، نہ ہی بتائیں آپ، لیکن میں صرف تھوڑی سی آپ کو ہدایت دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے، یہ طریقہ غلط باجی اختیار کی ہے. تو آپ ٹاپک پہ بات کریں نا کائنڈلی. جی جی بالکل کریں، ہم سنتے ہیں بیٹھ کے. آپ ہمیں نا کوئی تبلیغ کریں، آپ بتائیں آپ کا علم کتنا ہے، کیا آپ جانتی ہیں. جی ہم خاموش ہوتے ہیں. میں نیو ہوں، مجھے ان باروں میں کچھ پتہ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. یہ جو پیچھے کوئی لگتا ہے کوئی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، وہ خود آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
وہ میرا بھائی ہے. اچھا بھائی ہے. اچھا اچھا ٹھیک. تو بھائی صاحب کو خود آنے دیں, وہ بہتر نہیں یہ کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں؟ سر مجھے بھی نہیں پتا خود. ہاں یہ نیچے صحیح. مفتی محمد مدنی صاحب کے نام سے ایک شخص نے کال ڈالا ہے, یہ بھی عالم دین ہے, اس کو کال پہ لے لیجیے پلیز. کیا ہوا ہے مصیبت صاحب؟ میں بولا جناب کہ آپ نیچے ایک ٹاپک بندے پہ نے بات کال کریں, ڈالا آئی ڈی ہے, کو چھوڑ مفتی دیں محمد مہربانی. مدنی صاحب. جی مصیبت سسٹر میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک عالم دین ہے, انہوں نے کال ڈالا ہے, اس کو کال پہ لے لیجیے. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب. اصل میں نا عرض یہ ہے کہ ابھی نا انہوں نے نئی آئی ڈی بنائی ہے, تو انہیں پتہ نہیں ہے کسی چیز پہ, اسٹوڈنٹ ہیں ابھی نا, نہیں نہیں تو نہیں, نئی آئی بس ڈی کچھ نہیں ہے, سیکھنا فیضان چاہ بٹ. رہے ہیں. فیضان نہیں بٹ نہیں, کہنے کا مطلب تم گیم نہیں سمجھ رہے, یہ آئی ڈی پرانی ہے کوئی. اور میں کہتا ہوں یہ اگر تو میری لسٹ کے اندر سر ہے یہ, کائنڈلی خدا کے واسطے آئی ڈی پہ بات کریں. تو یہ آئی ڈی کوئی پرانی ہے. اب یہ گیم کیا ہوئی ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا چل رہا کہ یہ ہوا کیا ہے. پرانی آئی ڈی, وہ پرانی دیکھیں وہ اپلیکیشن سارا ہے اس ناز میں. بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ پرانی آئی ڈی ہے. سر آپ کیوں نہیں سمجھ رہے, میں لائیو بات نہیں کر سکتی. چلو بہرحال آپ صاحبان بیٹھیں جی. اور یہ مفتی محمد مدنی صاحب کون ہے جی؟ یہ پہلی دفعہ. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے جناب, آپ سنائیے. مفتی جاوید مدنی ہوں جی, جاوید مدنی. اچھا جی, پہلی دفعہ یہ ملاقات ہو رہی ہے جی نہیں آپ. نہیں مفتی صاحب, کافی عرصے سے ملاقات ہے, صرف نام چینج ہوا ہے میرا, وہ پرانی آئی ڈی ختم ہو گئی میری. اچھا. وہ ضیاء رسول ہو گیا, فیصل بھائی ہو گئے, ہم ساتھ اکٹھے تھے. مفتی جاوید نام ہے میرا. ہاں اچھا. تو یہ آئی ڈی آپ کی لسٹ میں بھی شامل تھی؟ یہ جن کی نہیں, میں تو آپ کو دیکھ کر آیا ہوں, اور وہ اوپر ساتھی اچھا بیٹھے ہوئے, نہیں میرے پاس تو نہیں تھی. اچھا وہ نا یہ بس ایسا ہی ہے. چلے بہرحال صاحبان آپ حضرات بیٹھیے, تشریف رکھیے. اور میں مناسب خیال نہیں کرتا کہ ایک خاتون کی براڈ کے اوپر ہمارے بھائی جیسے خدا کے واسطے آئی ڈی کے بعد چھوڑ دیں. مفتی ہمارے صاحب جیسے. مفتی صاحب میں آپ کے پیچھے آیا ہوں, جب آپ کی اپنی براد آن ہوگی پھر میں آؤں گا. بالکل آپ کے ٹھیک ہے ساتھ میرا اپنا کوئی کام ہے, ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. وہ یہ دوسرے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ بھلے آپ براڈ چھوڑ جائیں, اور ہمیں مناسب نہیں لگتا. مجھے یہاں پہ نا کوئی ڈاؤٹ لگ رہا ہے, کوئی کافی بڑا ڈاؤٹ لگ رہا ہے. ایسا ہی تو ہے وہ تو فیضان خیر. بٹ آ جاؤ بھائی, واپس آ جاؤ. چلو ٹھیک. جی مفتی صاحب ٹھیک ہو گیا. چلو بھائیوں کو لائیو بات نہیں بتائی جاتی. سب کو لائیو میں بات نہیں بتائی, تو اس لیے انہیں تسلی نہیں ہو رہی. وہ اس کے لیے آپ ایسا کریں, دیکھیے ایک تو آپ کی براڈ پر جو پرانے لوگ ہیں نا, وہ آپ کو جانتے بھی نہیں ہے, اور وہ آپ کے براڈ کے ماڈریٹر بنے ہوئے ہیں. تو آپ ان میں سے کسی کو بھی سارا سسٹر آپ تو باکس اوپر میں آ جائیں, میسج آپ کر تو دو کہ بات کر یہ سکتی مسئلہ ہیں. ہے. ان کو آپ اوپر سارا لینا. یہ سارا سسٹر آپ اوپر آ جائیں, آپ تو بات کر سکتی ہیں. السلام علیکم سسٹر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سارا سسٹر. یہ کیا ہے؟ ہاں جی وعلیکم السلام.
कैसी हैं आप? अच्छा, इस ब्रॉड पे ये अबू जी, हसन जी, भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडरेटर है, तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे मैं जानती नहीं हूँ कि ये कौन सी ब्रॉड है, लेकिन पता नहीं शाह मॉडरेटर साहब तो हाँ वो नाराज होकर चले गए हैं। वैसे नहीं हम आपको जानते, इस नाम से नहीं जानते, लेकिन आईडी मैंने देखी हुई है, मुझे भी नहीं पता आपके बारे में। और वो जो नीचे आए अबू हसन भाई, पता नहीं, वो शायद जानते हो, मुझे नहीं पता। तो हमें पहले अपना आईडी चेक करवानी पड़ती है, फिर खत्म नबूवत पे बात करनी चाहिए? नहीं, आईडी नहीं चेक करवानी पड़ती, पहले कोई बंदे का पता होना तो तभी बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से किस्म के फितनाबाज लोग भी होते हैं, कादियानी भी होते हैं, वो बैठे होते हैं। तो यहाँ अगर पे मैं कोई नहीं गलत बात जानता करूं आपको। तो फिर तो आपको इतराज हो ना। नहीं, आप किस बारे में मतलब ब्रॉड लगाई है, कादियानियों के ऊपर? मैं जानना चाहती थी कि कादियानी कौन है। आप नहीं जानती कादियानियों को? थोड़ा बहुत जानती हूँ। अच्छा, आप क्या जानती हैं उनके बारे में? कि वो किसी मिर्ज़ा को नबी मानते हैं। कौन से वाले मिर्ज़ा को? गुलाम अहमद, इस तरह करके कोई नाम है। पूछ रहा हूँ कि आप ये मानती हैं ना कि उसने झूठा दावा किया नबूवत का? हेलो, सुना है तो वो उसने किया है तो सारी उम्मत मुसलमान उसके पीछे पड़ी है ना, कि उसने दावा किया है झूठा, नबूवत का दावा किया है। आप ये मानती हैं? ये मेरे लिए नई चीज़ है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं इसमें चीज़ नई चीज़ है, मैं बता रहा हूँ कि उसने झूठा नबूवत का दावा किया है और वो झूठा कज़ाब है। आप लानत डाल दें इसलिए क्योंकि अल्लाह ने कुरान में झूठों पर लानत की है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आप इसी बुनियाद पर ही लानत डाल दें कि उसने झूठा नबूवत का दावा किया है, तो आप उस पर लानत करें ज़रा, फिर आगे बात करते हैं। आपने मुझे ना कुछ दिखाया है ना बताया है, तो मैं ऐसे ही लानत डाल दूँ ऊपर। तो आप इतनी भी देखें, आपकी उम्र क्या है, इतनी भी आप बच्ची नहीं हैं, ना ही आप ये देखें ना कि एक छोटा सा बच्चा होता है बिल्कुल ना समझ। आप क्या 10 इयर्स है ना, तो उसने पूरी उम्मत मुसलमान, पहले आपने कभी कादियानियत का नाम नहीं सुना? तो आपको कैसे पता कि कादियानियत कोई है, कोई फितना है, या कोई कादियानियत कोई जमात है, कोई ग्रुप है? आपने टिकटॉक पे देखा है, उस पे ब्रॉड चला दिया है कि कादियानियत क्या है, लेकिन उसके बारे रिसर्च नहीं किया। तो आपको इतना तो पता होगा ना कि कादियानियत क्या चीज़ है, किस बुनियाद पर कादियानियत खड़ी है। झूठा नबूवत का दावा किया है। समझाते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें फ़हीम भाई, झूठा नबूवत का दावा सिर्फ आप को जिसने भी इस चीज़ पर लगाया है। फ़हीम भाई, पाकिस्तान में कितने लोगों ने झूठा नबूवत का दावा किया, आपको आइडिया है इस बात का? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपके पास कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप कैसे समझा रहे हैं? एक मिनट में उठ जाइएगा सारे, मैं थोड़ी सी और आसानी कर देता हूँ सबके लिए, थोड़ी सी मैं और आसानी कर देता हूँ। अच्छा ज़हरा मेरी बहन, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ आपका क्या अक़ीदा है? चले ये तो आपको पता होगा ना, आप मुझे अपना वो अक़ीदा बता दें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात या वफ़ात के मुतल्लिक़ आपका क्या अक़ीदा है? मैं इस पे बात करने आई हूँ और आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कब? मैं अच्छा क्या बात करने आई? चलिए आपको ना बताएं क्या बात सीखने आई हूँ, इस टॉपिक पे बात करें ना। एक मिनट, सारा सिस्टर एक मिनट, सिर्फ एक मिनट दे दें, सिर्फ मुझे सिर्फ एक 5 सवाल मिनट देने करने दीजिए। क्वेश्चन करेगा तो मैंने उसे नीचे उतार देना है।
فہیم بھائی ان کا سوال سننے تو دینا بہن کا، یہ سوال ان کا سمجھ نہیں آیا ابھی تک، ہم بھی تھوڑا سا سن لیں ان کا سوال۔ آپ کیا سوال کرنے آئی ہیں؟ کائنڈلی اپنا سوال دیجیے گا۔ آجا یہ شاہ عبد العزیز صاحب کو بات کرنے دیں تو یہ ان کو سمجھائیں گے بھی اور ان کا جو بھی مسئلہ ہے وہ بتا دیں گے۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ قادیانی کون ہے اور آپ یہ کیسے لینے لگ گئے ہیں؟ ہاں وہ ابھی آپ کو بتائیں گے، وہ قادیانی کون ہے کون نہیں ہے وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے نا تو آپ کے براڈ پر سارے لوگ موڈریٹر ہیں اور وہ آپ کو جانتے بھی نہیں ہے کہ آپ کون ہے کون نہیں ہے، تو ہر کسی کو شک ہوگا کہ آپ نے کسی کی آئی ڈی ہیک کیا ہے کیا ہے۔ میں آپ کو 10 بار سمجھا چکی، میں صاحب ابھی آپ بات کریں۔ لی ہے۔ آپ لوگ اب 2 منٹ کے لیے خاموش رہ سکتے ہیں اگر آپ برا نہ مانے، سارے میوٹ لگائیں۔ سب میوٹ لگا لو، سب میوٹ لگا لو۔ اچھا محترمہ یہ مجھے بتائیں آپ قرآن پاک کو مانتی ہیں؟ میں آپ کو 5 دفعہ بتا دیا ہے کہ میں نے اپنے مسلمان بھائی سے آئی ڈی لی ہے یہ۔ ہاں میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں آپ کو کائنڈلی ان سوالوں کا جواب دے دیں، کیونکہ میرا آپ سے پہلی بار آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو مانتی ہیں؟ میں 10 سال کی ہوں، میں اتنا آپ سے سیکھنے آئی ہوں۔ یہ دیکھو آپ 10 سال کی ہو یا 2 سال کی ہو، قرآن پاک کو مانتی ہیں یا آپ نہیں مانتی ہیں؟ الحمدللہ مانتی ہوں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے یا 21واں پارہ ہے، اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ آخری نبی ہیں۔ اس آیت کو آپ مانتی ہیں یا نہیں مانتی ہیں؟ جی الحمدللہ مانتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی بندے کو نبی آپ مانتی ہیں؟ نہیں۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جھوٹا اور کذاب۔ جھوٹا اور کذاب۔ اب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ اس نے قرآن پاک کے مطابق کیا ہے یا قرآن پاک سے انحراف کیا ہے؟ میں آپ کے کہنے سے مان لوں۔ اور میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، میں آپ کو دکھاؤں گا نا، میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ نہیں دکھا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اس آیت کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کر لے۔ دیکھنا چاہتی ہوں، یہی تو سننا چاہتی ہوں آپ سے۔ لا الہ الا، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس کا تو جواب دے دینا کم از کم۔ آپ نے خود کہا کہ آپ کا قرآن پاک کے اوپر ایمان ہے، اور آپ نے بھی خود کہا کہ جو اس آیت کے اوپر آپ کا ایمان ہے۔ اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل جلالہ نے ان کو کہا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، نبوت ان کے اوپر ختم ہو چکی۔ اب جو بندہ اس کے بعد دعویٰ کر لے تو کیا آپ کی نظر میں وہ بندہ مسلمان ہے یا وہ بندہ کافر ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان کی بیٹی ہوں، میں اس لیے برار لگایا کہ میں جان سکوں کہ قادیانی کون ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے تو اس آیت کے بعد، یہ آیت ہے نا، یہ آیت کیا آپ قرآن 10 سال پاک کے بچے کو ایسے سمجھاتے ہیں؟ کیا آپ 10 سال کے بچے کو ایسے سمجھاتے ہیں؟ میں آپ محترمہ بات سن لو، 10 سال کو چھوڑ لو، 10 سال کو دفع کرو، بات سن لو۔ اب 10 سال کی نہیں ہو، آپ کی آواز 10 سال کی ہے۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں اور آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ اس آیت کے بعد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ کا قرآن کے اوپر ایمان ہے، آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس آیت کے اوپر بھی آپ کو ایمان ہے۔ اب ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے، تو یہ اس آیت کے اوپر ایمان اس کا برقرار آپ مانتی ہیں یا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا اس آیت کا انکار کر رہا ہے؟ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جواب دے دینا۔ بھیا آپ چلے جائیں، آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ کردار ٹھیک کیا زبان ٹھیک ہے؟ وہ قرآن کی بات کر رہا ہے۔ جیلانی بھائی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ شارٹ عقیدہ ان کا بتا دیں، کہیں لکھا ہوا ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بات کی بحث ہے۔ اگر آپ پہلے یہ دکھا دیں کہ یار نبوت کا دعویٰ کہاں ہوا ہے۔ نہیں بالکل، آپ کا سوال
आपका सवाल जायज़ है। आप पहले उनका अकीदा एक्सप्लेन कर दें कि यार फलाने बंदे ने नबूवत का दावा किया है। ज़ाहिर नबूवत के दावा साबित होने के बाद तो वो मुनकर हो गया ना, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं किसी की भी। और मेरा ख्याल है ये बहन भी यही कह रही है। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, कम से कम आप लोग थोड़ा सा म्यूट लगा लें, मुझे बात करने दे, फिर आप लोग बोल लेना। मैं मोहतरमा आपसे इतनी छोटी से गुजारिश कर रहा हूँ, ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो बंदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दावा करे, वो आपकी नज़र में मुसलमान है या काफिर है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओ फहीम गौर की हाल है भाई? शुक्र है अल्लाह सरकार, तुसी सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। ओ फहीम तू जड़ा ना लंबी डुबी मारना है सर जी, बस मसरूफ सी शादी हुई है, तो बस उनके चक्कर च तुम पता है। ओए ओए तेरिया खैरा मुबारक। खैर मुबारक जज़ाकल्लाह। ठीक है। ते किथे पाकिस्तानी आए हो? पाकिस्तान आया सी, हुन वापस आ गया, बस थोड़े दिन हुए हैं। बेगम भी नाल ले गए हो? नहीं अजे नहीं सरकार, अजे तो चलो अल्लाह आसानियां पैदा करे। हाँ अल्लाह। अच्छा सरकार, एक आईडी नवी आई है कोई, मेरे नाल भी ऐड है ज़हरा दे नाम तो वक्त ज़हरा, वो ना मैनू लग रहा है कि ए ना कादियानिया की कुछ साजिश हो रही है। ए कुड़ी ने ना कुछ दिन बाद च जाके इन्हें कहना मैं कादियानियत कबूल करनी है। कादियानिया ने इनू सुटे है। जनाब मैं इहदे को चंद सवाल पूछे ने। मिर्जे जेल मैनू जानती है, लेकिन कादियानियत के बारे कुछ नहीं जानती। आंदी मैनू दसो की है कादियानियत? कहती मेरी 10 साल उम्र है। मैं कहा 10 साल उम्र है तेरी, आवाज़ तेरी 10 साल वाली ओदी आवाज़ नहीं, ओदी कोई गल 40 साल कोई गल भी ओदी रलदी मिलदी नहीं पई। ए कोई साजिश हो रही है। बहरहाल वो साजिश मैनू समझ आ गई है कि ड्रामा की होया है, ते आईडी भी समझ आ गई है कि आईडी पहले की दी सी और की होया है। ते बहरहाल अल्लाह ताला हिफ्ज़ो मान च रखे, ते वो ब्लॉक कर दियो उन्होंने। ठीक है उस्ताद जी, लेकिन मुलहद टाइप लोग आके उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं थल्ले, मुलहद टाइप लोग। वो एनजी है देखे है ना, वो अहमद सुल्तान आके उन्हें सपोर्ट कर रहा है। जी जी बिल्कुल। आसफ की हाल है भाई? जी उस्ताद मुहतरम, अल्लाह दा बड़ा ही करम जे दुआवां तोड़ियां। माशा जी उस्ताद मुहतरम, अखा खोल के रखा करो। तो पता है सोशल मीडिया चीज़ ही ऐसी है, इतने बड़ी बड़ी वारदात होती है और बड़ा कुछ होता है। अच्छा जी, वो ए जिहड़ी आईडी है ना, ए गालिबन इन्हें धोखे दे नाल जिहड़ा वे ना किसी बंदे दे कोलों इन्हें हथियाई है धोखे दे नाल, ते बंदा को अपना ही है, वो पता लग जाएगा आपी सानू। धोखा कीता है या जो भी कीता है या जो भी कीता है कोई ये आईडी या कुछ भी, लेकिन आइंदा जड़ा है ना मैनू वो सही नज़र नहीं आया। आइंदा दो कम्मां चों एक कम जरूर होना है, या तो मतलब है वे कि इन्हें बाद चों कादियानियत का ऐलान करना है कुछ दिनों बाद, ठीक है ना। ते दूसरा है वे कि आईडी फिर असल बंदे दे कोल टुर जानी है। जो आईडी वाहवा चमक जाएगी तो फिर असल बंदे दे कोल टुर जाएगी। ये दो चों एक कम होना है। और तरीकाकार होंदा है। सरकार रश भी बड़ा लग गया जी, एकदम रश लग गया। रश तरीकाकार होंदा है, तरीका वारदात होंदा है। अज बेहतरीन तरीका है वे कि औरत का इस्तेमाल। बाद च ओहदे कोलों आईडी वापस लेंदे ने, वो इंज दा चलिया होया है। ते दूसरा तरीका है वे कि कादियानियां ने इस लड़की नूं मार्केट च सुटे है, ते बाद दे विचों जाके ऐलान करेगी कि मैं कादियानियत कबूल करनी है।
ਇਹ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ। मैं सरकार उत्ते गया वा, मैं 2-4 सवाल पूछे ने ते वो थल्लो मुलहट टाइप लोग आए ने, कहंदे ने तू फोर्स क्यों कर रहे हैं लानत डलवान ते फोर्स क्यों कर रहे हो ये वो। ते मैं क्या भी ए मामला जड़ा ना गड़बड़ है। मैं फिर उत्थों निकल आया। वो अहमद सुल्तान नहीं चाची, वो अहमद सुल्तान जड़ा है वो आहो सब कुछ, ये दुनिया है बहुत बड़ी दुनिया है भाई, सब कुछ चल रहा है दुनिया में, सब कुछ चल रहा है जी। वो मैं बिशारती पैनल दे विच एक हदीस मुस्लिम शरीफ दी जी ओहो शोर बड़ा जी। बिशारती पैनल च ना मैं मुस्लिम शरीफ दी हदीस जी सी 43-53 मैं लाई सी ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਮ ਹੈ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ करनी जरूर मुफ्ती साहब। कोई गल नहीं जी। कौन है जनाब आप? हम हैं राही प्यार के। जरूर हम हैं नहीं करनी तो फिर ना फिर थल्ले जाओ, फिर थल्ले जाओ, फारग नहीं बहना बिल्कुल। डबल टैप करो या डबल टैप करो दोस्तों, डबल टैप करो। सिर्फ एक बार ही पूछना है कि बोलो जी, कोई नहीं बोलता तो उन्होंने चुक के थल्ले मार दो। चलिए आप अपनी स्क्रीन बड़ी कर लें अपने वाली। तो यार वो स्क्रीन बड़ी नहीं होंगी पे, पता नहीं कि ये मेरी आईडी दे नाल कोई प्रॉब्लम होने में, आईडी नाल कोई प्रॉब्लम है। राजा हुजैफा साहब आए न, राजा हुजैफा साहब जी जनाब। जी भाई जी। यार मेरा वाहन नू किन्ने थल्ले लाया किसी ने? हेलो नहीं शाह जी मैं नहीं लाया। मेरे दोबारा कॉल पा, दोबारा कॉल पा ना यार, कोई इंज ना करो भाई, यहाँ वो नहीं अल्लाह की कसम शाह जी कोई नेट का इशू हो सकता है। शाह जी मैं नहीं लाया, बहरहाल होर कोई मॉडरेटर है तो मुझे पता, मैं नहीं बंदा लाया। हो सकता है नेट का भी इशू हो जाता है। आमिर बिल्कुल हो सकता है नेट का इशू। और कोई बंदा लावे तो वो एक मैसेज भी आंदा वे यार ये बंदा घूमी जा रहा है, कौन है? राजा हुजैफा साहब। चलो जाओ फिर तुसी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, मैं अपना ही बंदा सी राजा हुजैफा। वो घूमी जा रहे ने, घूमी जा रहे ने बस। वो असल च ना पता की प्रॉब्लम एक होर भी है, अक्सर इस बंदे दा नेट दा इशू रहिंदा जी। वो एक गल तुहानू मैं दसना ना, गल दसना ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪਿਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਨੈਟ ਕਦੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਫੋ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਮਾਨ जी जरूर है शान जी। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। नहीं ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆ ਦੀ। नहीं जी मुफ्ती साहब कदी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ उस्ताद जी करे तो सही, गुस्सा करे तो सही ते साडे कोल जिक्र ही खाएगा। मैं तो फैसल भाई भी आ गए ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है सर? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप सुनाओ।
ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਖੋਲੀ, ਕੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕੋ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਖਤ ਨਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਖਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ, ਬੰਦਾ ਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲਵੇ। ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਟੁਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਫਵਾਹੇ ਰਿਜਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਗੜਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ 10 ਬੰਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਛਾਪਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਛੜੇ। ਫੇਕ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਦ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਰਵੇ। ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਨਾ ਅਫਵਾਹ ਰਿਜਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਦੀ ਕੋਈ ਦੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲਾ ਸ਼ਾਨ ਜਰਮਨ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਾਈਡ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ, ਠੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ? ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲਾ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਦਾ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम की हाल है, ठीक हो? बेहतरीन हो गया वेल। बड़े अरसे बाद विराट वेखी है तो मैं क्या दिल खुश हो गया। मैं लांदा ही नहीं है यार, बस एवें ही हो ना, एवें ही दिल कीता मैं कि चल यार विराट लाने। जी सही। और सुनाओ मदरसा कैसा चल रहा है? बेहतरीन मदरसा हो रहा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।
माशाल्लाह मुफ्ती साहब, ਇਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਰਹਮਤ ਫਰਮਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆਮਰ? ਆਮਰ ਸ਼ਾਹਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਚਾਰ ਬਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਡ ਕਰ 1000 ਰੁਪਏ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਫਲੈਂਡ ਜੀ? ਭਾਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਬਸ ਬੜੇ ਜ਼ੋਕ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵਾ। 12-12 ਘੰਟੇ 14-14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ठीक हो गया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह ते अल्लाह दे वाले, अल्लाह दे वाले, अल्लाह दे वाले। सफीर किंग साहब बैठे ने जी, अस्सलाम वालेकुम। सफीर भाई मसरूफ ने ते मियाँ अजीम साहब बड़े अरसे बाद नजर आए ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी उस्ताद मोहतरम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ की हाल है भाई? टैट है? शुक्र अल्लाह पाक दा, बस दुआएं आपकी माशाल्लाह। ते बड़े अरसे बाद ही कोई गैब सो खैर सी? बस मुफ्ती साहब कुछ ही निजी मामला थे, क्या कोई बहुत ही खतरनाक मसले में फंस गया हुआ था, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ है कि अल्लाह ने निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये हम इसी वजह से मैंने वाले व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भी किया था। दोबारा कॉल डाली है जरा उनको कॉल पे लेते हैं, उनकी सुनते हैं क्या कहते हैं। जी राही साहब जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब की हाल है? ठीक हो? तू मर जा, कित्थों आ गए आए? हाँ सुनाओ। शुक्र अल्लाह दा। सब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਪੱਪੂ ਵੇ। ਪੱਪੂ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਬੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਪੁੱਠਾ ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਠਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਆਮਿਰ ਆਵਾਨ ਟੁਰ ਗਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਚ। हाँ सुनाओ फिर कोई नवी ताजी सुनाओ फिर कोई चुगलियां करो कोई किथे की होया। नहीं मुफ्ती साहब सारे जमाने दी चुगलियां तेरे कोल इकट्ठियां होंदियां ने। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ सब सही जा रहा है? मदरसा ਤੁਹਾਡਾ सही जा रहा है? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ माशाल्लाह। ਤੇ ਚੰਦਾ ਸ਼ੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਉਹ ਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਚ ਮਰੋੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ 1500 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਲੋ ਟੋਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ तू अपने प्यो की भी नहीं माने तो तेरी अम्मी ने जनाब कसम से, वो भी तो एक बाबा ही है ना। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਲਾਲ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਖਾ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 100 ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ
ਨਕਮਾ ਚ ਨਾ ਪਵੇ। बिल्कुल ठीक, पप्पू सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ फैसल भाई सुनाओ ना कोई, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ कुछ सुनाओ ना। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ मैं थोड़ा जिन्ना ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ हैं ਨਾਲ मैं थोड़ा जिन्ना काम वो कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह शामिल होना है जरूर, हवाले जो है ना शेयर करना है। जज़ाक अल्लाह। पप्पू कोई तबलीग करना यार, कोई उस्ताद जी को मिर्जा इंजीनियर दी कोई तबलीग सुनो इनके को थोड़ी जी बहुत दिन हुए। पप्पू को सारे महल्ले की खबर होती है मुफ्ती साहब, सारे टिकटॉक की खबर होती है, पप्पू को बस इंजीनियर की खबर नहीं होती। इंजीनियर का जो भी हम बॉगी पप्पू को सुनाए ना, इंजीनियर रज्जो का कोई सुनाओ, कोई किस्सा सुनाओ रज्जो का, कोई मिर्जे इंजीनियर का सुनाओ यार। गल है वे पप्पू सुन भी तेन साइज हुण थोड़ा जिहा वधिया है कि नहीं यार। वो जदों ने वीडियो बनाई सी इस्लाम में सैक्स, उदों ते रज्जो दी उम्र सी 14 साल ते वीडियो बनी नूं अज हो गए ने तकरीबन 7-8 साल हो गए, 8 साल हो गए ने, ते 14 ते 8 22। तो पुछना सी कि वो साइज हुण वधिया है कि नहीं। हेलो आदे वास्ता जी मुफ्ती साहब अच्छी गल करो, मैं तुहाडे कोल सिखण आया कुछ, तुसी फिर वो गलत गल्लां कर रहे हो। किहड़ा कोई ओ जदों वीडियो दे विच खुद दसदा है पिया ओदा, ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਗਈ ਸੀ, ਸਕੂਲੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਾ, ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ, ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਸਕੇ ਨੇ पहले वीडियो सुन ले मुफ्ती साहब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। पहले वीडियो सुन ले ते वीडियो तो बाद तो तेनू मैं मिलना वा। जरा वीडियो सुननी पहले, 1 मिनट है। भाई यार की बंदा है भाई ऐसे उड़ जाता। मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज़ है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंद है। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूँ जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है कि बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स, उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। बेचारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा होता तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगे फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके, मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके उज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती है, उनको तो पता ही नहीं कि यही मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें सेक्स। हेलो, फिर मिसों ने भी कहा कि अंडरवेयर यूज करें। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ 14 ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ 6 7 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭੇਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਗਲਤ ਸਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਜੋ ਦੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ।
شاہ جی انہوں نے میں تھوڑی ویڈیو ریکارڈ صحیح ہے استاد جی، زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں کیا زیادتی نہیں ہونی چاہیے، جہاں سائز انہیں استعمال کرنا انہیں ماں کرے یہ نہیں ہو سکتا. ایویں میں بڑا تھوڑا جہا سائز بھیج چھڑیا جو پاویں. نالے استاد جی وہ کہندا ہے کہ فوراً ایجوکیٹ کرو، یہ فوراً دا کیوں انہوں نے کیا ہے یار؟ دیکھو کچھ گلاں ہوندیاں نے تواڈے منصب نال ذوق نہیں، تواڈا منصب ہے نا جڑا ماشاءاللہ اگر تے واقعی سچے مفتی ہو، منوں تو تسی 2 نمبر مفتی لگدے ہو، لیکن اگر تسی اصل مفتی ہو تے تہاڈا زیب نہیں دیندا. تسی شیطان دے چینے والی حرکتاں کردے ہو. ویسے شکلوں سامنے شیطان ہی لگدا، اللہ من معاف، لیکن مفتی صاحب خدا دا واسطہ دے اللہ دی قسم مفتی صاحب جیل میں دا شیطان ہے، تو چیلا میں جے شیطان دا تو جیتا چیلا اودی گل کیوں نہیں سندا؟ قادیانی تے بندے کرو مفتی صاحب، انجینئر تواڈے واسطے دی گل نہیں، او تانوں نہیں آتا ہے گا، تسی چھڑ دیو. رد قادیانی تے تسی ایکسپرٹ ہو، بے شک گندیاں گلاں کردے ہو، اپنے بابے دی تعلیم پیش کردے ہو. یہ خود دا بچہ پلمبر ہے، او دین دا ٹھیکیدار نہیں، او پلمبر ہے. شاہ جی انجینئر ہاتھ نہیں آندا تے ایسے واسطے تے رجودا کی ذکر کر رہے ہو. مفتی صاحب میں مننا تسی اپنے بابے دی تعلیم پیش کردے نہیں رہ سکدے، تانوں تواڈے ذہن وچ سیکس ہی بڑے ہے، بچے بڑے نے، کیونکہ تسی بچے تانوں پسند نے نا، تواڈے بابے نے بھی پسند سن بچے بازی. لیکن مفتی صاحب تیرا اپنا بابا کوئی نہیں، گل کرو رد قادیانیت تے کام کرو، رد قادیانیت تے کام کرو، تانوں وہی سوٹ کردا ہے. انجینئر تواڈے واسطے دی گیم نہیں مفتی صاحب. پپو تیری تیری ماں چار قسم پیار کیتے سو، انہوں نے بارے تو گل نہیں کرنے، اگو سیکس 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 ہر ٹائم تیرے منہ وچ سیکس بڑے ہے. کہہ چکیا ہوں غلط گل کیتی انہیں، 4 قسم والی میں کنڈیم کرنا. اس نے بھی ماں نے نال تیری بھی تو سفر لعنت پہ جو ماننا بھی یہ اودوں جھوٹا بھی آنا کوئی ایک پاسے رہو، دیکھو دو پاسے والا بندہ جڑا دوستی ہے. اللہ دے ولی تے لعنت کوئی بھیج سکتا ہے کوئی اللہ دشمن بننے میں؟ اچھا وہ اللہ نہ ولی ہو گیا ہے. یہ تیری ماں نے 4 چور سے بڑھانے والا قیامت والے دن، قیامت والے دن، قیامت والے دن، تیری پوری نے 2 چور کو بڑھانے. میرے بھائی قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ نے تانوں کیا میرا ولی سی انجینئر، تسی نوں گالاں کڈ دیسا ہو، اپنا کی کالی شکل وکھاؤ گے، کی کرو گے اللہ دے سامنے، کی جواب دیو گے؟ شیطان ولی سامنے بیٹھے نہیں. سارے چپ ہو بھائی. مسلمان ہوئے شاہ جی ایدا جملہ سنیا کہندا ساڈے منہ کالے ہون گے تے قادیانیت دے چمکدے ہون گے. آصف گل کرے گا ابو حسین اے دے پپو دے نال، اور کوئی وچ بولے گا. شاہ جی اندازہ کریں، جی بات کریں، اندازہ کریں کہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی شکلیں کالی ہوں گی، اور اس کا جو استاد ہے وہ کہتا ہے قادیانیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. یہ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، میری بات بری لگی ہے، میرے منہ سے نکل گیا بھائی. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اگر آپ سے ناراض ہوا کہ میرے ولی کے بارے میں آپ کیوں بدتمیزی کر رہے تھے، تو کیا اپنی شکل کیا دکھاؤ گے آپ مجھے یہ بتاؤ. چلے کالی معاف کر دو، کالی نہیں، آپ کی چٹی خوبصورت شکل نا، جیسے مفتی صاحب کی پیاری چکنی شکل ہے یار، آپ کی خوبصورت شکل ہوگی اسی لیے آپ کو مفتی صاحب بٹھاتے ہیں. آپ سب کی خوبصورت شکلیں ہیں، کیونکہ مفتیوں کو تو ظاہر ہے خوبصورت بچے پسند آتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ انجینئر کو اللہ نے اگر آپ کو بولا کہ یہ میرا ولی تھا تو کیا شکل دکھاؤ گے اللہ کو؟ انجینئر سامنے آپ کا گریبان پکڑا تو کون جواب دے گا؟ بعد کے معاملات جو ہے نا وہ تو دیکھے جائیں گے نا بعد میں. ابھی فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ وہاں پہ آگے بٹھا کے 15 16 سال کے بچے ان کو بٹھا کے تو وہ بتا رہا ہے کہ میری بچی جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے، اس کو مینسز آ گئے ہیں اور اس کو سیکس کی تعلیم بھی میں نے دے دی ہے، یعنی کہ تیاری پوری میں نے کر دی ہے اس کی. تو آگے جو 15 16 سال کے جو بچے ہیں ان کے وہ کھڑے کروا رہا ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. میرے بھائی پہلی بات شرم کرو، نہ اس نے مینسز کا نام لیا ہے، نہ اس نے یہ کھڑا ہونے کا نام لیا. یہ آپ جیسے گندے لوگ، یہ گندے بابوں کی گندی تعلیم پیش کرنے والے. بھائی میں نے نہیں یہ کہا یار، بات اگر آپ نے کرنی ہے مہذب تو بابوں کی تعلیم نہ پیش کریں، یعنی گالیاں نہ دیں. سنیں نا جی. اچھا ایمانداری سے مجھے بتائیں، اگر آپ 15 16 سال جب آپ کی ایج تھی، آپ کے سامنے یہ کہا جائے، سیکس کی بات کی جائے اور کی گئی ہوتی آپ کے سامنے سیکس کی بات، تو پھر آپ کا پروگرام کھڑا ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟
भाई सेक्स की बात ही सेक्स डिसिप्लिन उसने कहा मेरे भाई सेक्स और नहीं नहीं डिसिप्लिन सेक्स की तालीम उसने कहा स्कूल झूठ ना जाते यार बोले। मौलवियों के हथे ही चढ़े रहे हो सारी जिंदगी को स्कूल जाते बात कोई सुने, तालीम भी झूठ हासिल ना करते बोले, मेरे वीडियो भाई फिर कोई सुन ले। डिग्रियां लेते शाह जी वीडियो आपको फिर पता था चलाइएगा। डिसिप्लिन का क्या मतलब क्या होता है शाह जी वीडियो एक दफा फिर चलाइएगा जरा सेक्स की तालीम जो सिर्फ है। मदरसों में जाओ तो बस सिर्फ आप 2 नंबर मौलवियों के पास जाओगे तो आपको एजुकेशन क्या मिलेगी मेरे भाई सिर्फ बापों का दीन मिलेगा मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को खुदा दा शर्म खाओ 2-3 साल तक खड़े ही हो गए हो आगे भी चलाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। जी या सब बात करें पहले आपस की बात है 2-3 साल पे आप खड़े क्यों हो गए थे आप अच्छा, आपको मेरी 2-3 बात साल के सुनिए। बच्चे शर्म नहीं आती उस अच्छा, बात पे आपने इतना जोर बात दिया है सुने, बात सुने। अब वहाँ पे सामने अगर 50 बंदे बैठे थे 50 के 50 बंदों के प्रोग्राम खड़े उसने करवा दिए। वैसे तो वो कहते हैं मैं उंगली के इशारे से भी खड़ा कर देता हूँ। आपके बाबों के तो ये प्रोग्राम मुझे कर दो बताएं- बस सार खड़े होते होंगे मुफ्ती बात साहब सुने भी खड़े ना। करते होंगे यार आप लोग बात- शर्म बात खाओ तो सुन लें, शर्म बात है तो नहीं सुन है लें, यार बात तो सुन मुफ्ती लें। साहब एक गंदी बातें इंजीनियर करेंगे तो मैं ਜਿਹੜੇ उतर ਬੈਂਦੇ ਨੇ जाऊंगा ਉਹ ਖੱਸੀ ਨੇ ਇੰजीਨੀਅਰ मुफ्ती ਅੱਗੇ साहब- ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੱਸੀ ਨੇ गंदी बातें करेंगे तो मैं उतर जाऊंगा इनको क्या तहजीब का दाम नहीं नहीं मैंने अभी तक कोई गंदी बात आपने नहीं भाई की म्यूट मैंने। करना शुरू कर दिया यार अच्छा नहीं पप्पू मलिक बात सुनो मेरी, ईमानदारी की बात बताओ कि कोई वली अल्लाह जो है वो अपनी बच्ची के बारे में ये बता सकता है अपने स्टूडेंट्स को? और वो वीडियो भी तकरीबन 5 मिलियन लोगों ने ये देखी आपके है। वाली औलाद तो बच्चियों के और साथ क्या 5 क्या मिलियन ज़ना करते हैं तो बस यार एक मैं मिनट कोई हवाला दूं एक मिनट बात सुने ना, बात सुने, ऐसे ना करें। बात ये है कि 5 मिलियन लोगों ने वीडियो देखी है और उसने ये कहा है कि जी मेरी बच्ची रजोजवान होगी और सेक्स की तालीम भी मैंने दे दिया उसको। अब ये बताएं मुझे कि वली अल्लाह कोई इस तरह से अपनी बच्ची के बारे में 5 बात कर मिलियन सकता का है? मतलब पता है 5 मिलियन कितने होते हैं 5 मिलियन और 50 लाख लोगों ने वीडियो देखी है, बताएं। औरल सेक्स वाली वीडियो तो 6 मिलियन क्लास कर चुकी है। आपका उस्ताद मोहतरम है और में आपको यार पता अब ही ये आप लोगों के ज़हन में गंद बड़ा हुआ है ना तो सेक्स का जिधर नाम आता है तो आप लोग देखना क्लिक करना शुरू हो जाती हो बार बार क्लिक करोगे तो वो क्लिक्स बढ़ते जाएंगे सिंपल बात है। असल में ये बात ये है वही कि लोग आप देख रहे हैं जो लोगों बाबों की को- तालीम जिनको बाबे बड़े अच्छा पसंद मेरी है बात सुने, मेरी बात सुने। आपको जो बातें पसंद उसकी आई हैं ना जिसकी वजह से वो फेमस हुआ है, वो यही तो बातें हैं सारी जो आपको पसंद है। औरल सेक्स जायज़ है भाइयों, बीवी का दूध पीना जायज़ है भाइयों, सेक्स की तालीम बच्चियों को 10 साल की हो जाए तो सेक्स की तालीम दो। अब जिस 10 साल की बच्ची को सेक्स की तालीम मिलनी है तो उसने फिर आगे जाके कौन से कारनामे सर अंजाम देने हैं, ये बताएं ज़रा हमें। जी पप्पू मलिक साहब। भाई वो उसका कहने का मकसद मैं आपको बता दूं वो कह रहा था कि अपने बच्चों को 10-12 साल के जब बच्चे हो जाए ना उनको आप समझाओ कि आपका बदन है ये क्या होता है, बदन में कैसे चेंजेस आती हैं और कोई मौलवी जब आपको हाथ लगाए तो पुलिस को इन्फॉर्म करो या माँ बाप को बताओ। आपका जिस्म को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि बच्चों और बच्चियों दोनों को, क्योंकि मौलवी तो बच्चे भी नहीं छोड़ते। तो जो मैं गंदे मौलवियों की बात कर रहा हूँ, अच्छे की नहीं है ज़ाहिर अच्छे तो उलमा ज़्यादा हैं लेकिन कुछ लोग गद्दे भी हैं ना जिनको हर टाइम सेक्स फंसा होता है उनके दिमाग में। तो इन मौलवियों से हमने अपने कौम के बच्चियों को बचाना है, तो इसलिए इनको बताना है कि बेटा या बेटी कि जब भी आपको अच्छा बात सुने मौलवी अगर हाथ लगाए या कोई टीचर या उस्ताद किधरे बचपन जो ज्यादती तो नहीं एक मिनट की बूटा भाई, किसी बूटा मौलवी भाई ने एक मिनट ठहर जाए, बूटा भाई एक मिनट ठहर जाए। देखिए मेरी बात सुने, ये सारी बातें आपने की हैं, फर्जी कहानी सुनाई है आपने, लेकिन हम तो आपको आपके उस्ताद की वीडियो दिखा रहे हैं और उसके बाद आपका जो उस्ताद मोहतरम का कार ख़ास है ना हमाद चीमा, उसकी हमारे पास ऑडियो मौजूद है। उसने ये खुद कहा है कि वहाँ एकेडमी के अंदर जो है वो बच्चों की बूंदें मारी जाती हैं, ये उसने खुद कहा है उसने।
उसकी ऑडियो हमारे पास मौजूद है। भाई तुम लोगों ने पैसा दे दिया होगा, खरीद लिया होगा टट्टू को, तुम लोगों के पास पैसे थोड़ी हैं, चंदे दे दे के। अच्छा, हमने खरीद लिया होगा। थोड़ा चंदों की रकम इंजीनियर दी सुतन उतरने लगी है तो पप्पू चीखने लगा अब। अच्छा पप्पू मलिक साहब दूसरी तरफ बात ले गए हैं। जो बात मैंने आपसे पूछी थी उसका जवाब आपने दिया नहीं कि एक वली अल्लाह जो है वो अपने स्टूडेंट्स के सामने बैठ के अपनी बच्ची के बारे में बता रहा है कि मेरी बच्ची को पीरियड आ गए और जनाब उसकी सुथन जो है वो लाल हो गई पीछे से। तो ये सारी बातें एक वली अल्लाह जो है वो अपने अवाम के सामने इस तरह की गंदी बातें कर सकता है? आपकी बरात पे इन लोगों ने, आपके ये छोकरों ने गंद फैला दिए हैं, लिहाजा खास सुनना माफ कीजिएगा, अल्लाह के वाले जीते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। दौड़ जा मेरा पुत्र, दौड़ जा, शाबाश दौड़ जा। तेरी मुसीबत है जो झोली च भालने आ जदों तेनू पता नहीं केड़ी शायद चुभदी साडियां झोलियां चो बूटा जी एक मिनट बूटा जी, कदे पप्पू मलक तू सुनना पिया ते गल सुनो। अगर तू अपनी जनाब अम्मी भैन बाजी धी कदे 2-2 घंटे से रोज मेरे को भेजे तो मैं उन्हें की मेरे इंजीनियर अली सैक्स नहीं जनाब दसा के स्कूल जुलना ते इस तरह तेरी अम्मी की भी दसा जनाब के तू शोर मिल सुन 4, तेरी कुड़ी की भी दसा, तेरी भैनों की दसा, ते तू राजी रह से खुश रह से। 51 साल दा मैनू बहुता तजर्बा है, मैं ते सही तलीम देंगा इहदी बाजी नूं भी ते इहदी मां नूं भी। अब देखे ना कि वो जवाब दे नहीं सका तो इल्ज़ामात जनाब उलमा पे लगाने शुरू कर दिए। तो ये काम आप देख लें कि मिर्ज़ा कादियानी जो था उसके भी मदरसे के अंदर जो है वो जनाब बच्चे एक दूसरे के साथ लवातत करते थे और ये इसकी एकेडमी के अंदर इसके अपने छोकरों ने ख़ुद इतराफ़ किया है कि इसकी एकेडमी के अंदर जो है वो बच्चों की शलवारें उतारी जाती हैं और लवातत उनके साथ की जाती है। ये इसके छोकरे की ऑडियो हमारे पास मौजूद है, मेरी प्रोफाइल के ऊपर भी लगी हुई है, ठीक है ना जी। अगर किसी मरज़ई को अगर शक हो तो वह हम इंशाअल्लाह ताला उसे सुनवा सकते हैं हम कि वहाँ पे जो अबरार नामी शख्स है और उस्मान नामी जो 2 शख्स हैं, अशख़ास हैं वहाँ पे एकेडमी के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके बारे में ये मशहूर है कि वो वहाँ पे जो बच्चे जिनको थोड़ी सी कसर होती है ना उनके साथ वहाँ पे वो गलत फेल करते हैं। ये मौजूद है, ये रिकॉर्डिंग हमारे पास सबूत के तौर पे मौजूद है। समझ नहीं आती है मिर्जे जिहड़े ने बुढ़ा क्यों मरवांदे ने। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਦੇਣੇ ਦੀ। ਪੱਪੂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮੀ ਅਸਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰਨੇ ਅਸਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵੇ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मैं नहीं सुनिया कई दिन हो गए सुनद तो सख्त शैतान आदमी हो सकता तुसी कोई अच्छी गल करते हो आके उंगल दे के तो सारा मामला पलटा के तो नस गया हूँ अपनी बारी। बस बहुत लानती इंसान है, बस यही आखना चाहिए। इजाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई जो सानू छेड़ते ने ना असीं फिर इन्हां दी अंदर दियां वड्डे बाबे ते छोटे बाबे दोवां बाबियां दी फिर अंदर दियां गल्लां कढ के लिआने ना फिर बाहर। और तुसीं देखो जिहड़ा असीं ओह रज्जो बड़ी याद आ रही है इटली जर्मनी आ गया, इटली तो रज्जो नहीं है भुलदी पई। ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਬੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਦਿਆ ਬਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਦੂਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਦੂਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आमिर मिर्जा भाई वालेकुम अस्सलाम। शाद साहब आए ने कोई? वालेकुम शाह जी, की हाल चाल है? ठीक हो जी अल्लाह शुक्र। आज बड़ी देर बड़े जी शाहजेब शाह जी ओ ਤੁਹਾਡੀਆਂ अच्छा अच्छा ठीक ठीक जी 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 बड़ी गल है, बड़ा पछाणिया जे। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਮੈਂ, नाम तो नहीं तुसी पहचानेगे। अच्छा ठीक है जी जी यूसुफ बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफों। जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल है जनाब, ठीक ठाक हो? ये अल्लाह पाक दा फजल एहसान है। मैं थोड़ा जा ना कम्मे लगा सी ते ओ पप्पू टुर गया जी, नस गया है। अच्छा 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 वो जान छड़ा के नसिया उस्ताद मोहतरम साडे कोलों। ओहो शाह वो शाह जी कल वीडियो अपलोड हुई थी बाबर भाई के चैनल के ऊपर, वो समाअत फरमाई थी शाह जी आपने, जिसमें वो मिर्ज़ा का एक तकरीबन कुछ 6-7 साल पुराना स्टूडेंट जो है, जो कि टिकटॉक पे यहाँ पे तकरीबन 3-4 साल पुराना, वो यहाँ पे वो मिर्ज़े की तबलीग शुरू करने वाला था। वो बंदा जो है ना SSG के नाम से उसकी आईडी थी, अभी भी नीचे मुझे नज़र आई थी आईडी उसकी, लेकिन वो निकल गया। वो उसने कल जो इनके शाफात किए हैं ना शाह जी, बड़े ज़बरदस्त इनका शाफात उसने किए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे इल्म में नहीं शाह जी। वो कहता है कि यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर ये जितने भी इस वक्त आपको पता है कि जो हज़रत अली की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, अहले बैत की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, अलग अलग जिन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं और एक दूसरे को भी ये गालियाँ दे रही हैं, वो कहता है कि ये सारे मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट हैं और ये सारे इकट्ठे बैठते थे। ये लो जी तबलीग जरा सुन लीजिए, थोड़ी जी तबलीग यार। जट साहब आए ने, जट साहब को तबलीग थोड़ी लीजिए यार। जट साहब आए ते कोई भी होर बोलेगा नहीं ते आराम नाल ना तबलीग इन्हां दी सुननी है जट साहब दी। जट साहब आ जाओ फिर। लो जट साहब कितर ही हो गए ने। जट साहब ये कोई गल ते ना फिर होई ना। शाह जी ये उत्थे जांदे ने जिथे इन्हां नूं पैंपर ला के बिठाया जांदा ना, उत्थे जांदे जे उन्हां बराडा ते जांदे दौड़ दौड़ के। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैं आ जाना वा, मैं क्या बराड़ा वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह रौनकां लग गईयां। मुफ्ती साहब सबसे बड़े गालीबाज, आपको मैं गालीबाजों के पास नहीं आता। चल यार चल, मैं तो चल मुफ्ती साहब तो हो गए गालीबाज, ते 1 2 3 4 5 6 7 बंदे 8 बंदे होर बैठे ने, ते उन्हां चों किसी एक बंदे नाल गल कर ले। जट मर जा, आ जाना तू। चल इत्थे कमेंट करके मैं फलां बंदे नाल गल करांगा, ते मैं फिर जगह बनाना वा, ते एक बंदे नूं थल्ले लाने आ ते तेनूं अपना शाह साहब मैं थल्ले बैठ जाना, जट उत्ते आए सही। नहीं ओ जट कवे ते सही ना, पहले लिखे ते मैं फलां बंदे नाल गल करनी है। हो सकदा उहने तुहाडे नाल ही करनी होए, ते फिर ते जट साहब आओ ना। मैं टुर जाना थल्ले। नहीं नहीं हजे कोई नहीं जाएगा। जट साहब नूं पहले जड़ा वे कबूल ते करन दिओ ना यार। जट कोई तबलीग करया करना, तू मिर्ज़े कादियानी दी तबलीग क्यों नहीं करदा यार? वो तो तुहानूं ते कबर दे विच सवाल भी होना में, ओ जड़ा मुबशर कालू कहंदा ही आंदा सवाल होना है जनाब कि तबलीग की थी, चंदा दिया था है ओए। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ कि नहीं वो लाइक दसना शाह साहब, इनसे ये पूछा जाएगा फुटकी दी थी किसी को कि नहीं? ये फुटकी मरवाने वाली कौम है। पहले ये तबलीग की थी और दूसरी ये चंदा दिया। अगर अहमदी जवाब दे मैंने तबलीग भी की थी, चंदा भी दिया था,
ਸੁਧਾਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੱਟ ਓਏ ਮਰ ਜਾ ਆ ਜਾ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜੱਟ ਓਏ ਆਓ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਮਰ ਜਾਓ ਕੋਈ ਤੇ ਆਇਓ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਲੋ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜੱਟ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚ ਇਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜਾਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਜਿਸਵੇਂ ਭਾਈ ਬੈਠੋ नहीं मैं जा रहा ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ ਚਲੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਚਲੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਦਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦਈ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦਈ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੰਦੀਆਂ ਤਰੀਮ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਰੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਖਾਓ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਖਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਸਫ ਭਾਈ एक पप्पू तेरी मैं जान छड़ाना आसफ भाई इन्हों को पूछ लो कि साइज का पूछो प्लीज क्योंकि इतने यूके सेल लगी है तो कोई गिफ्ट वगैरह भेजने ने रज्जो वास्ते तो तुसी साइज दवा का पूछ लो कोई गल नहीं दवा का पूछ लो ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਰ ਪਾ ਮਿਰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਛਡਾ ਲੈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਯਾਰ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਉਹ ਲਾਨਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਬੂ ਮਲਕ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਗੀ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਤਾਲੀਮ एक रिक्वेस्ट है मोदी साहब बैठे ने तो जरा पर्सनल नहीं होना ते जरा ना जेलमी ने जो आखे ना सिर्फ वो पप्पू नाल डिस्कस करनी है नहीं वल्ला असी को गल होर करिए ना ते असी भी ना आमिर मिर्जा भाई असी अगर कोई गल अपने कोलों करिए ते वाकई असी जरा वे ना असी जुर्मदार हां जेलमी की मोहम्मद अली इंजीनियर आमिर मिर्जा रात नहीं है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आमिर मिर्जा भाई आमिर मिर्जा भाई तुसी साडे बड़े हो तुसी मोहतरम गंदे बूटे तू किथे दा तू अपना दस तू किथे रहे कि आमिर मिर्जा भाई एक बच्ची है जेडी बच्ची ये अपनी अम्मी ने पूछी जा के मैं किथों दा एक मिनट ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ को फिर बाबे ने तलीम ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਗੰਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆਮਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਈ ਏ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਬੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਬਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 1000 ਅੱਬੇ ਨੇ ਹਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਲਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਲਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਲਿਟਿਆ ਕੋਈ एक गल की तो मैं मदद कर लेना मैं माफी मंग लेना वा कि पप्पू नूं जिस दिन दा मैं पहली बारी बराड़ ते चुक्या सी ना वो पल्ले ही पै गया हर एक दे आमिर मिर्जा भी देखो मैं ना विच असल जी शोर पै गया मैं चुप कर गया देखो आमिर मिर्जा भी एक बच्ची है ना उन्हें अपने आप नूं गैरतमंद साबित किया कि उन्हें आके अपने वालिद नूं नहीं गल दसी है ते अपनी वालदा नूं दसी है लेकिन वो बाप किड्डा बगैरत है जिन्हें वो गल 5 मिलियन यानी कि 50 ਲੱਖ लोगों तक उन्हें पहुँचाई ये सिर्फ इन्हूं मैं पूछना पिया वा इनू जिहड़ा वे अपना पप्पू मरदई जिहड़ा कहंदा पिया वे कि वो वली अल्लाह वे ये किहड़ा वली अल्लाह वे जिहड़ा अपना 50 ਲੱਖ बंदियां तक उन्हें गल पहुँचाई है जिहड़ी उन्हें अपने वालिद कोलों छुपाई है उस बगैरत वालिद ने 50 ਲੱਖ लोगों तक पहुँचाई जी मशहूर है मैं नहीं ना होंदा वास्ते बगैर
ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੱਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਸਨ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ 3 ਨੇ 4 ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਮਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਫਹੂਮਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਅਮਾਨਤਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਰਹਾਓਗੇ ਤੇ ਵਾਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਹਸਨ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਪੂ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੱਪੂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਅਵੇ ਨੇ, ਤਦ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀਬਾਜ਼ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਗਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਪੱਪੂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੋਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਏਜ ਦਾ ਵੇ, ਸਮਝ ਆਈਏ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਬਗੈਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਛੋਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਛੋਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने शान गुस्ताखी की थी। एक मिनट सारे चुप करो यार, 1 मिनट। पप्पू ने जरा प्यो है मिर्जा इंजीनियर, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान गुस्ताखी की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्ला छोकरा आख्या। पप्पू उससे बागनी मोली है वो कि जाने जनाब कोई बड़ा कोई निका उसा क्या पता कि मुफ्तियान इकराम कौन होने ने, उलमा इकराम कौन होने। उससे एक उस हरामजादे ने जनाब लड़ पकड़ लेता है कि जड़ा साहबाना गुस्ताख है, जड़ा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना गुस्ताख है, जड़ा औलिया ना गुस्ताख है। हत्ता के उसने अल्लाह ताला ने शान तक गुस्ताखी की थी। उस आख्या जी कि ये सारे ही अल्लाह सुन जनाब अगर 60 साल की उम्र पप्पू का जवाब वेखिए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਗਾ। ਪੱਪੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਪੱਪੂ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ, ਵੇਖਿਓ ਫੇਰ ਨਸੇਦਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਓ ਲਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਈਡੀਓ ਲਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਰੱਜੋ ਦਾ ਦਵਾ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਵਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸਲਾਮ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? जी आ रही है शाह जी, आ रही है जी। वकास साहब आ गए ने, मिर्जा जूनियर जेलमी साहब के होनहार स्टूडेंट, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ मिर्जा जूनियर जेलमी की छतरोल के अंदर। ਤੇ ਆ ਬੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜੀ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਕਰੋ ਗੱਲ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਕਾਸ ਭਾਈ ਪਟੋ ਮਿਊਟ ਪਟੋ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਿਊਟ ਲਗਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਊਟ ਹਟਾਓ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜੀ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ जी अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे भाई गलत फहमी हुई है, मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की कदे भी हिमायत नहीं की। तो दूसरी गल है कुछ गल्लां वो ठीक भी करता है, मसलन देखो 10 साल की उम्र में जो आता है जी के बच्चा सिखाना चाहिए सैक्स, तो उसकी बेहतर गल है, अच्छी गल है। और इसकी वजह भी मैं तुसां साल देना कि मेरे एक दोस्त उसके दोस्त एक गल मैनूं दसो कि यह जी तालीम है जिन्होंने तुसीं सैक्स का नाम दिता वे,
ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੈਕਸ ਕਿਹਾ ਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੇ? नहीं यानी ये आम फैम माशरे में तो यही चीज़ मशहूर है ना जी कि बंदे नहीं देखो नहीं, मैं एक वही बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਮ ਜਾਂ ਮੁਬਹਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ गुफ्तगू इस सियाहत ने क्योंकि असी हमेशा अखलाकी गुफ्तगू मुसलमाना करनी चाहिए तो ये गल तो तुसां दी बिल्कुल ठीक है जी, इस नाल मैं एग्री हाँ। लेकिन देखो गल ये वे कि बच्चे जिहड़े हुंदे ने जी उन्हां पता नहीं हुंदा। मेरा एक दोस्त आ वो पहाड़ उत्ते चढ़े और उसने मुठ मारी है, जिस तरह तुसां पता है वो पत्थरां उत्ते लेट के ते अपना उसने रगड़े सिस्टम तो उसका जोड़ा टट्टे ने जी तो वो तो चढ़ गए तो उसका बकायदा फिर बाद में ऑपरेशन होया है और उसका वो मसला जोड़ा फिर बड़ी मुश्किल नाल हल होया, यानी उसते काफ़ी 1-2 साल लग गए उसते। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ? नहीं मैं तो मिसाल दे रहा कि अगर उसकी तरबियत होवे उसा सिखाया जुले कि इस तरह नहीं करना। अच्छा यानी ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਸਟਰਬੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਗੜੇ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ नहीं ਤੁਸੀਂ कहना चाह रहे? नहीं यानी तमड़ शमड़ इस्तेमाल करते ना जी मिर्ज़ई, तो तमड़ शमड़ का तरीका साला जो ले किस तरीके नाल वो पत्तियां नाल झग झाड़ के ते वो लोग करते ने उस तरह नहीं असी तो इत्थे जिक्र पता की हो रहा, जिक्र यह हो रहा वे कि बई एक जिहड़ा मामला सदियां तो चलदा आ रहा वे, बच्चियां वड्डियां हुंदियां ने उन्हां दे नाल मामला जिहड़े ने फितरी उन्हां दे नाल पेश आंदे ने ते ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸਲ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਗਈ? ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਂਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਹਾਫਿਜ਼ੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਓ ਤੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀਓ ਇੱਕ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸਾਨੀਆ ਕੇ ਸਾਲ ਸੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੁਛ ਮਸਾਇਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ कि अगर कोई बंदा किसी जानवर नाल वती कर लैंदा है या इस तरह के कोई मसाइल वो लिखे ने, यानी कि एक बंदा जो आलमे दीन बनता है ना तो उन्होंने ये सारिया चीज़ां पढ़ाई जांदियां ने। तो वो मिर्जे ने ना बड़ा इतराज़ किया, कहते तुहानूं नहीं पता ये बच्चों को मदरसियां दे विच जिहड़ा वे ना वो जनाब सैक्स की तलीम दिंदे ने। बड़ा इतराज़ होया मिर्जे नूं, बड़ा सख्त इतराज़ होया इहदे तों, ते उन्हें ठट्ठा ते मजाक उड़ाया उन्हें ना कि मदरसियां च बच्चों को जनाब यह तलीम दिंदे ने। तो उहदे बरअक्स मिर्जा आप ही खुद की कहता है, कहता मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करावांगा 10 साल के बच्चों वास्ते, 12 साल के बच्चों वास्ते, ताकि उन्होंने ना मैं सैक्स की तलीम जी उन्होंने मैं दें। है जो माँ बाप झकते हैं ना अपने बच्चों को दसन लगे, वो सिर्फ मेरी वीडियो का लिंक उन्होंने दे दें तो मेरे वो बच्चे जोड़े ने वीडियो का लिंक वेख के ना तो उन्होंने सैक्स की तलीम उन्होंने मिल जाएगी। बई किहड़ी ऐसी गल है जो माँ बाप अपने बच्चों को दसन लगे, बच्चे माँ बाप मतलब वो जिहड़ा तुसीं मसला दस रहे हो ना वो कदूरी दा मसला वे,
ਔਰ ਹਦਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹਸਨ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਤੀ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਦੂਰੀ ਤੇ ਹਦਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ੇ ਮਹਾਲ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਦੀ ਇੰਜ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਾ ਹਨਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਕਾਨਾ ਔਰ ਮਾਂ ਯਕੂਨੂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹਾਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਦੀ ਇਹ ਮਾਂ ਯਕੂਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੂਰੀ ਤੇ ਕੰਜ਼ੁ ਦਕਾਇਕ ਔਰ ਹਦਾਇਆ ਔਰ ਫਤਹੁਲ ਕਦੀਰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਫਿਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਪੈਡ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਵਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਪੂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸੋ ਇਹ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਮਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲੁਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਸਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਤੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਵੱਤੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਹਿਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਮਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਸਦਾਰ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰਬੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਾਸਟਰਬੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਮਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਮਸਲਾ ਸ਼ਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ 'ਚ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵੁਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਸਲ ਫਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਿੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਹੈ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਫਿਕਾ ਹਨਫੀ ਤੇ ਇਹਾਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਈ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਮਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਵਾਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮੁਰਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫਿਕਾ ਹਨਫੀ ਕੀ ਆਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੱਪੂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਸ਼ੁਰਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਓਏ ਪੱਪੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਖਾ ਲੋ। ਅੱਛਾ ਖਾ ਲਏ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੋ, ਠੀਕ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਚਿਕਨ ਕਰੀਮੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅੰਦ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਗੇ ਕਰੀਮੀ ਚਿਕਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਸਕੋਰੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ਈ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ। ਸਭ ਚਸਕੋਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਹਨੇ ਗੰਦੇ ਨਾ ਦਸੇ ਸਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿਲlah। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈਏ। ਕੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮੱਝ ਗਾਂ ਖੋਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪੱਪੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਫਤਵਾ ਦੇਣੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਫਤਵਾ ਦੇਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁਹਤਾਨ ਲਾਣਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਤਵੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਯਾਨੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਫਤਵਾ ਯਾਰ? ਤੋਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜ਼ਨਾ? ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋ ਜਾਈਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਿਆ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਤੇਰਾ ਬੇਟੀ ਭਰਾ ਦਿਆ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਆਮਿਰ ਰਵਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੱਪੂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੇ? ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ? ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਬਗੜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਬਗੈਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਗੜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। ਮਿੰਗਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਇਹ ਬਗੈਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਓਏ ਇਹ ਪੱਪੂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੰਦੀਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਊਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੜਾ ਛੜਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਜ਼ਈ ਬੈਠਾ ਜੇ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਮਰਜ਼ਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। नहीं मैं मरज़ई ना मुफ्ती साहब तुसी बार बार आते हो, यह जी गल नहीं। मैं मरज़इयां ते लानत पाना जी, और इस बंदे ने बड़ी गुस्ताखी की है और मैं इस चीज़ की पुरज़ोर मजम्मत कर रहा। और मैं जो दो वाक़यात सुनाए न वो भी दो मरज़ई सही, मुर्गी वाला भी और पत्थर वाला भी। तो ऐसी कोई गल नहीं जी, तुसां गलत फहमी लगी है मुफ्ती साहब। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਬਸ ਕੋਈ ਯਲਾਸ਼ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। नहीं मुफ्ती साहब ये जी गल नहीं, असल में थोड़ा जा मसलक है फर्क। तुसां दा अलग मसलक है, असां दा अलग है, ते ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚ नहीं तुसां ने उसा मुरीद बना के दे, उसा मुले मैं ते मानी मुरीद बना के अपना ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਛੜਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਛੜੀ ਹੈ। ਓਏ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਏ। नहीं मैं पहले भी बड़ी लानत भेजना है असल में। कदी मिर्जा जूनियर ते लानत भेजदा है, कदी ओदा शागिर्द बन जांदा है। ऐड करके ना जी
ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਵਿਕਾਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ ਰਹਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆਏ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਬੈਨੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम सादे मोहतरम की हाल ठीक हो अल्लाह शुक्र 29 अल्हम्दुलिल्लाह तुम सुनाओ जी जी अल्लाह पाक दा शुक्र है एहसान है जी होर सेहतां तबीयतां मैं वैसे ते गल नहीं हुंदी गल कर लईए मैं फिर निकलन लगा घर हाँ अल्लाह सलाम होर सुनाओ सब खैर अल्हम्दुलिल्लाह सही है ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਲਾਓ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਂ जी बेहतर हो गया अच्छा विकास साहब चलो फिर करो फिर कोई तबलीग वगैरह करो फिर शुरू करिए पार्टी नहीं मुफ्ती साहब मेरी किसी गल तो तुसां दी दिलआज़ारी हुई है तो मैं फिर माफी नहीं साडी दिलआज़ारी नहीं हुंदी यार ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ ਛੱਡੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ नहीं बस देखो जी दिल साडे पापड़ नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ां तो टुट जान जी चले जी तुसां दा बड़ा पन है ते बहरहाल ठीक है गुफ्तगू तुसी कुछ करना चाहो तो करो बाकी फिर इजाजत ही है बाकी भाइयों नाल फिर गल करो तुसी अच्छा ते लास्ट टाइम अकैडमी च किदू को चक्कर लगा जे नहीं मैं कदे भी ना गया जी अकैडमी बेसिकली मेरा जड़ा ताल्लुक है जी वो देवबंदी हाँ मैं और जमाते इस्लामी नाल गप्पां क्यों मार दियो विकास साहब और ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਬਰੇਲਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ नहीं मैं कदे भी ना बना जी सारे लोग जड़े मैं जानते हैं ना पता है मेरा जमा इस्लामी नाल ताल्लुक है और मैं गप्पा मारी जाओ जिन्नियां मर्जी मार लो देवबंदी मसलक नाल मेरा ताल्लुक है ते मैं तो हमेशा यही आखा बाकी लोगां अपने कोलों ताबीर कीती है तुसां लोगां भी कदे नहीं तुसी असल दे विच जमाते इस्लामी ते देवबंदियां वगैरह नूं जलील करवाउण वास्ते काम कर रहे हो ते गलत गल है झूठ नहीं बोलीदा हुंदा जो सच होए ना वो सच बोली दा हुंदा नहीं जी झूठ सच ये नहीं तुसां तो मां के फायदा हो जाना है अगर मैं झूठ बोलसां या के कोई उस तरह का कोई मामला तो नहीं मुफ्ती साहब नहीं बड़े अपने अपने अगराज़ो मकासद हुंदे ने तुहानू इहदे तो की तुहाडी गरज है की मकसद है की फवायद ने तुहानू की इहदे तो तुहानू मनफत मिलनी है अल्लाह ही जानदा है ते सानू ते नहीं पता नहीं कोई नहीं कि वही यही गल है ना कि तुसी समझदार आदमी हो हुण तुसी बेहतर समझते हो कि मैं इस तो क्या फायदा हासिल कर रखना बाकी मैं 3-4 साल बड़े फायदे ने लोग जानते मैं बड़े फायदे सोशल मीडिया दे उत्ते बड़े फायदे ने जनाब मैं वो फायदे हासिल करने की कोशिश की लेकिन कोई लिफ्ट ही नहीं करा रही जी मुफ्ती साहब मिर्जाई लड़कियां नाल भी जड़ा किता शिया नाल भी लेकिन कोई नहीं लिफ्ट नहीं करा रही कोई भी हां देखिए ना फायदा आ गया ना सामने क्या थे फायदा आ गया ना कोई फायदा असल हो नहीं है क्या ना जी हां फायदा आ गया ना सामने नरमी दा या नरम गुफ्तगू दा हां फायदा आ गया ना सामने कि यहां ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ मैं तो पहले गल नतीजा तुहानू खुद करके दस छड़िया सी ते वेखो गल आ गई ना सामने मेरा कहने का मतलब है कि नहीं कोई फायदा हो नहीं है क्या ना हो जाएगा कोई नहीं अल्लाह पाक कहंदा वे लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है वो चीज़ उन्होंने लभदी है वो फिर कुरान च वादा करता है आंदा ला तुखलिफुल मियाद वो आंदा मैं जेड़ा वादा कर लेना मैं उसदा खिलाफ नहीं करता ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਕੁੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨੇਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਬਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਬਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਰਦਈ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
नहीं उन्हें खुद किया जी बिल्कुल मैं उससे जड़ा है ना जी मुसलमान करना चाहना यानी मुसलमान करने दा बहुत ज्यादा सवाब है ना अच्छा इसमें सवाब दी नीयत नाल बदी दी नीयत नाल ना कर रहा आमिर साहब बड़ा ਵੱਡਾ ਖੋਚਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ नहीं समझ गया वो किस नीयत ना करना चाहते हैं ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਖੋਚਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਬੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜੇ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ अच्छा जी उत्ते उस्मान साहब कोई आए ने जी कौन ने जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब कैसे हैं आप जी वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह जी फरमाओ जनाब सर बेहद शुक्रिया आपका बेहद करम कि आपकी ब्रॉड भी आने का शर्फ हासिल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह जी जी आपको हम अल्हम्दुलिल्लाह सुनते रहते हैं और काफ़ी चाहत भी होती है बल्कि हमारे वहाँ पे ब्रॉड पे आए भी थे हम हक की बात करते पे अच्छा जो आईडी है ना हम हक की बात करते हैं वहाँ पे ना जी जी तो वहाँ पे तो आपने जो है वो अच्छी जो है वो क्लास ली थी उनकी अहमदियों की जी क्योंकि वो खासा वर्क लेआउट हमारे कर रहे होते हैं लेकिन मुझ चीज़ समेत जो है वो इल्म तो रखते नहीं है क्योंकि हम उलमा के पास बैठते नहीं है ना उनकी सोबत में बैठते हैं जी तो वहाँ से उनके साथ जो है ना बदमज़हबों के साथ लड़ाई करने पहुँच जाते हैं तो क्योंकि मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है मुझे नहीं पता क्योंकि बेसिकली तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो जो है वो टिकटॉक की आईडीज़ बैन है मतलब लाइव हम नहीं जा सकते तो हम लोग उसकी शॉर्टकट लेके हम यूएसए या यूके की आईडी से जाते हैं लेकिन अब इन आईडी से तो हम लोग चले जाते हैं लेकिन किसी के पास भी हमारे पास किसी आपके पास मुझे नहीं पता आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप लगा हुआ होगा हमारे पास उस तरह का सेटअप नहीं मौजूद या हमारे पास उस तरह की आईडी या फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद क्योंकि हम उनकी अगर ब्रॉड पे जाते हैं वो या तो हमें म्यूट कर देंगे ठीक है या हमें जो है ना वो हमारी रिपोर्ट कर देंगे ठीक है उस वजह से हमारी आईडीज़ बैन हो जाती हैं तो वहाँ पे आपने एक जुमला फरमाया था कि इनकी आईडीज़ पे जो है वो बेशक जाएं लेकिन उनको एक रिपोर्ट कर दें बस क्योंकि हम खुद बेसिकली पाकिस्तान में अगर बैठे हैं तो हम टिकटॉक ही समझ लें कि उन्हीं की ज़ाहिर सी बात है उनके अंडर ही उनकी पॉलिसी के अंडर हमें यूजिंग करनी पड़ती है हम वायलेशन नहीं कर सकते फिर तो लेकिन उन लोगों की वर्किंग जो है ना वो जिसे कह लें कि वो 150 बंदा अगर बैठा हुआ है 50 मोडिएटर होता है ठीक है और वो फास्टली वर्किंग कर रहे होते हैं और उनका एक ही काम होता है कि जी हज़रत ईसा आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे वो लोगों को गुमराह की तरफ जैसे लेके जाते हैं ना वो फिर हमारे भाई जो हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं वो ऐसा उसको जो है ना वो मतलब लीड अप करते हैं कि जवाब नहीं दे पाते वहाँ पे ना तो वो फिर इवन के मुफ्ती अकमल साहब की पिक्चर और मुफ्ती अजमल कादरी साहब की पिक्चर भी यूज़ की हुई है उन्होंने ना अपनी आईडीज़ पे और वहाँ पे अपनी आईडीज़ पे यानी कि पिक्चर उनकी लगाई हुई है और मतलब कि गुमराह कर रहे हैं लोगों के साथ कि जी देखें हमारे पास ये मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं जी ये अहले सुन्नत से ये हमारे पास आ गए यानी कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं जी 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 तो हमें तो आप तो हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह पाक आपको सलामत रखे अल्लाह पाक आपकी जान माल इज़्ज़त में जो है वो बेताशा जो है वो इजाफ़ा फरमाए ठीक है हमारे जो है ना एक मोहतरम भाई हैं अरशद नसीर साहब ठीक है और वो आपको बेहद लाइक करते हैं ठीक है आपकी ब्रॉड्स पे जो है वो बैठे रहते हैं अक्सर यूट्यूब्स के ऊपर और इसके अलावा जो है बल्कि आपकी बुक्स हम लोगों ने मंगवाई थी आपके ऑफिस से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मसले का काम जो है ना वो अरशद भाई जो है वो करते रहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ना बल्कि आपका मैंने बताया मैंने कहा वो मुफ्ती साहब हमारी वो हम आके की बात पे आए थे तो कहते हैं मुझे भी लाइव ले लेते मैंने कहा जी रात के 3 बजे हुए थे मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं आपको इस टाइम जगाऊँ ये मुफ्ती साहब काफ़ी बड़े फ़ैन हैं आपके और डेली जो है ना वो हमें बता रहे होते हैं कि आज मुफ्ती साहब ने फलाने के साथ यूट्यूब पे किया मुनाजरा और आज ये हुआ आज ये हुआ तो बस मेरी इतनी सी गुफ्तगू थी आपने टाइम दिया इतना अल्लाह पाक सलामत रखे आपको जी जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह आपके फैल में भी जो है ना उस्मान भाई के ये अल्लाह पाक का कारखाना कुदरत इसको कहते हैं कि ये अल्लाह पाक का निज़ाम है अल्लाह की दुनिया है अल्लाह इस निज़ाम को बेहतर जानता है वो इस निज़ाम को चला रहा है यहाँ खैर भी है शर भी है यहाँ आपको नेकी भी मिलेगी बदी भी मिलेगी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है हाँ ये है कि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ना
इस दौर के बारे में ये कहा गया था कि फितना बढ़ेगा। जी जी यार दोस्तों से गुजारिश है, डबल टैप जारी रखें यार, मेहरबानी करें, डबल टैप लाजमी करें। और देखें कितनी देर से हम बैठे हैं, तो अभी 10 के हुए हैं, तो जी कम मुफ्ती अज साहब मैं इंशाल्लाह तस्वीर वड्डी करो ना 100 के ताकि करवाऊंगा इंशाल्लाह। आप बिग स्क्रीन पे आ जाए ना, बेहतर हो होगा। ही नहीं, मेरे को ऑप्शन ही नहीं ना जी बाबा जी यार। नहीं है, ऑप्शन होता है ना, आप वहाँ पे जाएंगे ना, नीचे जो ब्रॉड आ रही होती है तो उस पे एक वो वो आता है, लेआउट आता है ना 8 वाला, तो आप वो लेआउट सेलेक्ट करेंगे, बिग स्क्रीन पे आप आ जाएंगे ना। नहीं जी, अभी आपने लेआउट दूसरा लिया हुआ है। जी जी वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास वो ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर ये देखें, अच्छा अच्छा अभी मैं फिक्सिड ग्रिड पर हूँ और 8 वाला पैनल मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर मेरे ठीक है। पास जो शो हो रहे हैं, एक है पैनल है, ये देखें मैं वो करता हूँ, एक ये वाला पैनल है ना? एक ये वाला। अच्छा ठीक है। अब यहाँ से वापस जाने के लिए मुझे लो, मैं आ तो गया, दोबारा आप उसी पे जाएंगे। कहाँ पे अब जाना पड़ेगा, चलो नवा पंगा पै गया। अच्छा ठीक है, तो एक तो ये है, दूसरा है ये ग्रिड है। नहीं ये तो 4 वाला है ना, 4 लेआउट है। ये वाला है। अब यहाँ पर भी एक मेरे पास ये पैनल है, ये फिक्सिड पैनल। 6-8 वाला करें जरा। नहीं ये फिक्सिड ये वाला है। अच्छा चलें ये वाली भी स्क्रीन ठीक है, लेकिन 8 वाले पे भी आप करेंगे, यही रहने दें अभी, अगर वो 8 वाली सेट नहीं हो रही ना। ठीक है ये। अच्छा हाँ, तो बहरहाल ये है कि अच्छा बात ये हो रही थी कि ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, हर एक इस निज़ाम का एक हिस्सा है और अपना अपना एक किरदार अदा करना है हम लोगों ने। हम वो किरदार अदा कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। हम ना ही तो हम ज़माने को सुधार सकते हैं और ना ही इसको बिगाड़ सकते हैं। दोनों में से हम कोई काम भी नहीं कर सकते, सब कुछ मशीयत इलाही के तहत है, क्योंकि खैर व शर अल्लाह के पास है, अल्लाह पाक उसका खालिक है, हर चीज़ को वो जानता है। तो हम उस निज़ाम का सिर्फ एक हिस्सा हैं और अपना अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। जैसा एक स्टेज ड्रामा एक लगा होता है और उस पे आके वो एक एक अपना अपना एक किरदार अदा करता है, तो वो एक किरदार हम लोग अदा कर रहे हैं। नेकी वाले नेकी की कोशिश कर रहे हैं, बदी वाले बदी की कोशिश कर रहे हैं, तो हर एक अपना एक किरदार अदा कर रहा है। तो हाँ वो एक अलग बात है कि कोई अपना किरदार ज़्यादा अदा कर रहा है, कोई कमो बेशी हो सकती है, हाँ वो है। तो बस लगे हुए हैं जनाब, हम भी अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं बस, और इससे अलावा कुछ भी नहीं। भाईजान डबल टैप करो यार, 15K तक ते पहुँचाओ कम अज कम, कर्मा रहे हो 15K तक पहुँचाओ। जी जी मुफ्ती साहब अभी इंशाल्लाह 100K तक लेके जाते हैं, बैठे हुए इंशाल्लाह। हाँ स्टार्ट कर दिए जी। वो ये है कि ब्राड अव्वल तो मैं लाइव आता नहीं हूँ, तो वो आपको पता है कि लाइव ना आने की वजह से भी लाइव आपकी ब्राड बहुत पीछे चली जाती है। तो बिल्कुल वो तो आना पड़ता है ना, वो तो लाइव कम से कम भी जो है वो डेली 3 घंटे नहीं तो चलें, वो कम से कम थोड़ा बहुत तो आपको ऑनलाइन करना चाहिए। जी 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 वो ये थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ इन चीज़ों के मुतल्लक, फ़नी चीज़ों के मुतल्लक, तो मुझे मामला तो पता हैं। तो मैं असल में बहुत कम लाइव आता हूँ, वो कुछ अपने मेरे मामलात हैं जिनकी वजह से मैं लाइव बहुत कम आता हूँ। तो मैं दूसरे लोगों की ही ब्राडों पे अमूमी तौर पे जाके बैठने की कोशिश करता हूँ। अब होता ये है कि मेरी इस मजबूरी का कुछ समझ लें नजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, या उसके मुज़र असरात भी मैंने देखे हैं कि मैं तो मजबूरी के तौर पे दूसरों की ब्राडों पे जाके बैठता हूँ। अब होता यह है कि मैं एक ब्राड पे गया तो वहाँ से उतर के दूसरी ब्राड पे जब जाता हूँ ना, तो वो पहली ब्राड वाला शोर करता है, ओहो
ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ मुखालिफिन दी बराड़ ते जाके बैठा है। अब वो जो जिस दूसरी बराड़ पे मैं आया था, वहां से उठ के मैं जब पहली बराड़ पे आता हूँ ना, तो वो दूसरी बराड़ वाला फिर शोर करता है, वो मुफ्ती मुबशर ते साडे मुखालिफिन दे कोल जाके बैठा है। अब वो रोला बीच में ये पड़ा हुआ है। अब बंदा, मेरे जैसा बंदा करे तो करे क्या, किसके पास आए और किसके पास जाए, और बीच की सूरत में क्या निकालूं, या आज तक मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि मैं करूं तो करूं क्या। तो ये वाले मामलात में कुछ हम फंसे हुए हैं, लेकिन हमने तो करना है। हाँ जी, अल्लाह रसूल का काम करना है, तो हम बिल्कुल इखलास के साथ काम कर रहे हैं। कोई सुने ना सुने, कोई हमें बुरा कहे भला कहे, कोई कुछ भी कहे, उसकी हमें कोई हमारी सेहत पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये एक मलक जी साहब बार बार आ रहे हैं, मैं भाई ले रहा हूँ आपकी कॉल, आप आ नहीं रहे, पता नहीं क्या मसला है। आ गए हैं जी मलक जी साहब, कौन है? वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, बस आपकी बातें सुन रहा था बैठ के नीचे। नहीं, आपने कॉल डाली है, कोई बात करनी है? नहीं, मैं बस मौजूद सुन रहा था आपका। और चलें, कोई नहीं, आप फिर नीचे बैठ के मेरे भाई सुने, ठीक है, नीचे बैठ के सुने। अच्छा, ये कह रहे हैं नुमान हाशमी के बख्त नाम की आईडी मॉडरेटर में, तो मॉडरेटर में कैसे तलाश करूं भाई? हेलो नुमान मियाँ, मॉडरेटर मुझे तो नहीं पता कि कहाँ से तलाश किए जाते हैं। और मॉडरेटर आपके बेसिकली होते हैं ना, जो आपको साथ नहीं, वो तो हैं, लेकिन मैं कैसे तलाश करूं? आपके अगर इस आईडी पे है मॉडरेटर, शायद वो उसको कहना चाह रहे होंगे कि नीचे आप क्योंकि गुफ्तगू कर रहे हैं, तो शायद उनका मैसेज आपके मॉडरेटर को होगा कि नीचे वो खुद ही गाइड करते हैं। कॉल उठाएं मेरी, वो नीचे ये कह रहे हैं। हाँ नुमान मियाँ, बताओ मुझे। जी उस्ताद जी, उस्ताद जी वो जिसका आप जिक्र नहीं कर रहे थे कि वो लड़की को देखा आज उसकी आईडी को, कैसे करूं तलाश, कैसे करूं? वो पैनल के अंदर ही एक ऑप्शन होता है ऊपर, जहाँ पे ये व्यूवर्स नहीं होते, वहाँ पे क्लिक करेंगे ना आप, ऊपर 15 लिखा हुआ है, आपके पास 15 व्यूवर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे, तो आपके पास वो अगर आईडी हुई तो वो सामने आ जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं, इस साइड पे 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट होते हैं कि जिन पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे आपका वो माइक का भी ऑप्शन आता है, ठीक है, और मॉडरेटर का भी ऑप्शन उसी के अंदर होता है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे चेक करें सेटिंग के अंदर। हाँ, मॉडरेटर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो आगे। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर अननोन सारे बंदों को रिमूव कर रहा हूँ ना मॉडरेटर से, क्योंकि यहाँ तो वो उस्ताद जी किसी की आईडी है, वो है कोई है, क्योंकि उसकी आईडी पर मैं भी मॉडरेटर था, आज उसने मुझे रिमूव किया है अभी थोड़ी देर पहले कर दिया। इसके अलावा और भी बंदे मैं उड़ा रहा हूँ, यहाँ तो बड़े ज़्यादा ही बने हुए हैं भाई, काफ़ी सारे हो गए। अब नूरानी नाम की एक आईडी है कोई, अब इसको मैं नहीं जानता, ठीक है। ये काशिफ चौधरी की आईडी थी मेरे ख्याल से, मगर ये भी रिमूव कर दें, इसका कोई पता नहीं। बहरहाल ये देखें, जब नाम तब्दील होगा तो हम तो नहीं ना अगले बंदे को जानते कौन क्या है। ऐसे ठीक। वो तो आज इंटर हुई है, तो मुझे पता चला कि ये मॉडरेटर का साइन उसके ऊपर आ रहा था। हाँ, अच्छा। सही हो गया, रिमूव कर दी है मैंने। अच्छा, क्योंकि वो ना को किसी ने कादियानी ने, मुझे लगता है कि वो हैक कर ली है, तो वो साजिशें करता फिर रहा है। हाँ, वो उसको ना रिपोर्ट कर दें, ब्लॉक कर दें, बस वो 1-2 दिन में वो उसकी किस्सा कहानी ख़त्म हो जाएगी।
वो आज काफी वहाँ पे ना आवाम बैठी हुई थी, मैं भी बड़ा हैरान हुआ ये कौन सा नया खिलाड़ी आ गया। जाके देखा तो बातें कोई और ही शुरू हुई वहाँ पे। अच्छा हाँ, मेरे अपने मिर्जा काफी भाई सारे कोई बंदे बात ही मॉडरेटर थे सुनाए उसके। आमिर मिर्जा भाई कोई बात ही सुनाओ। अल्लाह अकबर। अच्छा किसी ने फिर कोई बात करनी है तो कर लें, फिर बरात को खत्म करते हैं। मुफ्ती साहब फिर आप मैं क्या हुक्म करते हैं कि मतलब कि हमारे में क्योंकि अपनी ब्रॉड चलाते हैं तो उस पर भी हमारा यही मैसेज होता है, आप इसके बारे में हमें क्या कहेंगे कि हमें उनकी ब्रॉड पे जाना चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए, या उनसे जाके जो है वो मतलब कॉल पे लेने? जी जी वो लितर शितर मारो के लितर करवाओ और क्योंकि हम तो यहाँ पे रिपोर्टिंग ही कर सकते हैं जो बेहतर ऑप्शन है, ताकि क्योंकि वो डिफरेंट आईडी से ना डेली इतना डिफरेंट आईडी से बरीक आते तो हैं। नहीं पता कि यकीन जाने मैंने आज तक ना यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मतलब सोशल मीडिया के जितने जराए, मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक मैंने किसी को रिपोर्ट किया हो। सही सही ठीक है। असल उसकी ये है कि उसकी कुछ वजूहात है। पहली बात ये है कि मुझे उसका पता नहीं है, इतनी बारीकियों का पता नहीं है कि वो कैसे करते कैसे हैं। अगली बात यह है कि हम हैं टू दी पॉइंट वाले, हम अपने पॉइंट पर रहने वाले हैं। बस किसी से अगर कोई इख्तलाफ है हमें तो हम इल्मी तौर पे उसको जवाब देने वाले लोगों में से इल्मी तौर पे देंगे बिल्कुल। लेकिन वो वहाँ पे मुफ्ती साहब वो बाकी की जो इल्म रखते भी है ना उनकी भी तो बात ही नहीं सुनते, वो ऐसा या तो कॉल से वो नीचे उतार देते हैं आपको, ठीक है। तो उस बारे में मैं चाह रहा हूँ कि आप हमें क्या हुक्म करते हैं कि मतलब कि हमें उस उस्मान भाई इसके बारे में मुझे कोई ये तो कोई एक्सपर्ट ही आपको गाइड कर सकता है, मुझे तो इसके बारे में कोई इतना इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, समझ रहे हैं? ठीक है सही, जी जी सही बिल्कुल। बस यही है कि इल्मी लोग इल्मी तौर पे जवाब दें, और जो फ़नी लोग हैं जो मतलब इन बारीकियों को जानते हैं वो उस तरीके से लोगों को गाइड करें, ये है ना। चलें बेहद शुक्रिया, आपने जो है वो कॉल पे लिया। ठीक है, आप अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह पाक आपकी सेहत में ज़िंदगी में इजाफा फरमाए, हमारे लिए भी गुनाहगारों के लिए दुआ फरमाइएगा। अरशद भाई हैं आपके बेहद चाहने वाले हैं, अरशद नसीर नाम है उनका। अच्छा जी, वो आपसे बड़ी प्यार मोहब्बत करते हैं। अरशद नसीर जी वालेकुम सलाम। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह का व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी राब्ते में रहा करें प्यार मोहब्बत वाले लोग। आजिज़ का व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, मैं एक दफ़ा लिखवाता हूँ। जी एक मिनट, जी जी मुफ्ती साहब। 0324 0324 744 744 8814 8814 जी ठीक हो गया। तो बहरहाल ये है कि ये आजिज़ का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो कोई किसी ने कोई बात करनी हो, कोई पैगाम देना हो, कोई हाँ ये है कि डायरेक्ट कॉल ना करें, डायरेक्ट कॉल जो करते हैं उनको मैं बैन कर देता हूँ। हाँ ठीक है। अगली बात ये है कि टेक्स्ट मैसेज जो करेगा उसको भी मैं रिप्लाई नहीं करता। एक सिंपल सा तरीका है कि ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर, जिसको जो प्रॉब्लम है, कोई मसाइल है, ऑडियो मैसेज कर दें। हाँ ऑडियो रिकॉर्ड जो ऑडियो होती है ना। अब देखिए मिसाल है व्हाट्सएप के ऊपर 1000 मैसेज आया हुआ है, मैं रात को सोया था, सुबह उठा हूँ 1000 मैसेज मैंने देखा। अब सबसे पहले मैं उन मैसेजेस को देखता हूँ जो ऑडियोज होती हैं, बस बकाया सबको मैं आल को डिलीट कर देता हूँ, पढ़े बगैर देखे बगैर के इसमें क्या है। सही, मेरा अपना एक तरीका कार है ना भाई, इतने मैं नहीं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं दे सकते ऐसी है। मैंने मैनेज करना होता है मामलात को, इस तरह मैसेज कोई तो नहीं ना हमने देखते रहना तो पढ़ते रहना, और बड़े काम है, बड़े प्लेटफॉर्म है, बड़े मसाइल होते हैं कि वहाँ पे टेक्स्ट में मैं लगा रहूँ। और दूसरी मेरी एक तकलीफ है मेरे अंदर कि मैं मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट में इतना मुश्किल होता है मेरे लिए, इतनी कोफ्त होती है कि हत्ता कि कोई बंदा कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, तो टेक्स्ट के अंदर लिखना वालेकुम सलाम मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। वो मैंने वो फिर बनाए हुए हैं क्या स्टिकर वगैरह, तो वो स्टिकर ही डायरेक्ट जाता है कि भाई चलो गुजारा कर लो। तो ये मसाइल अगले बंदे को भी देखना चाहिए वो किन मसाइल के अंदर गिरा हुआ है।
تو ہمارا بندہ جو آتا ہے نا وہ اپنی نپ کے رکھتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں تم دے رہے, میرے میسج کا جواب نہیں تم دے رہے. بھائی اگلے بندے کو بھی دیکھو, اس نے تمہارے پتہ نہیں میسج اگلے کا بھی رتبہ سمجھے, بالکل اگلے کا بھی رتبہ سمجھے, مسائل سمجھے, مصروفیت اتنی ہوتی ہے, یہ تو آپ نے ٹائم دے دی رتبے کی نہیں, مفتی صاحب ہمارے لیے تو آپ بالکل ایسے بالکل جی بالکل. یہ چلیں جی رابطہ صاحبان, بہت شکریہ جی. ہمارا یوٹیوب چینل ہے ختم نبوت ٹائمز, اس کو بھی لازمی طور پہ جی اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہم نے, اور جامعہ ختم نبوت ہمارا گجرانوالہ کے اندر ہم چلا رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی قدمے درمے سخنے آپ حضرات تعاون کرتے رہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے شفقت ہوتا ہے. تو جو ہمارے جامعہ ختم نبوت کے معاونین ہیں ان کے لیے ہم خصوصی دعا گو ہیں. اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے, جو آپ کی مشکلات ہیں اللہ پاک آسان فرمائے, اور اسی طریقے سے ختم نبوت کا کام درمے قدمے سخنے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.